आज्ञा राजेश्वर महामंत्री गुणवंत दीर्घ विस्तारित मोर मुक्तागढ़ राज्य महामंत्री आज्ञा राजेश्वर आबाहमन कालरू मो पूर्वज माने ए मुक्तागढ़ राज्य को शासन करी आसुछंती महामंत्री। निश्चय महाराज तांको अंते उत्तराधिकारी होई धन्य मणे आज निज को मनिजे। आज्ञा राजेश्वर महामंत्री गुणवंत तमे देखि पारुछ महामंत्री तमे देखि पारुछ मो मुक्तागढ़ राज्यर समस्त प्रजा आज एठी किते आनंद उल्लास रे जीवन यापन करूछंती से कथा तमे देखि पारुछ न महामंत्री। निश्चय महाराज महामंत्री से प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ से प्रभु नीलाद्रि बिहारी असीम करुणा हेतु मो मुक्तागढ़ राज्यर समस्त प्रजा आज एठी बेस आनंद रे जीवन यापन करूछंती महामंत्री। आज्ञा राजेश्वर ताहले आस महामंत्री से प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ से प्रभु नीलाद्रि बिहारी नामामृत पान करी ए मनीष जीवन को आमे सार्थक करी नेबा महामंत्री। निश्चय महाराज ताहले आस महामंत्री बलभद्र सुभद्राधम जगन्नाथयते नमः नमः। आज्ञा राजेश्वर स्निग्ध शांत अंतरे मुक्तागढ़ राजन आनंद मन रे प्रजांकु से करे शासन स्निग्ध शांत अंतरे मुक्तागढ़ राजन आनंद मन रे प्रजांकु से करे शासन सत्यर पूजारी परी ओटे सत्यवान जगतरे उड़ुथाऊ सदा जय गान सुखे प्रजा पाले राजा सुखे प्रजा पाले राजा से दिव्य सेन स्निग्ध शांत अंतरे मुक्तागढ़ राजन आनंद मन रे प्रजांकु से करे शासन। महामंत्री गुणवंत आज्ञा राजेश्वर शांति मैत्री भाव हृदय रे चार प्रजा कर हृदय रही प्रजा दुखे दुखी प्रजा सुखे सुखी अन्याय क्षमा नाही। महामंत्री शांति मैत्री भाव हृदय रे जार प्रजाकर हृदय रही प्रजा दुखे
ଅନ୍ତହୀନ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶାନ୍ତ ଅନ୍ତରେ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ରାଜନ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପ୍ରଜାକୁ ସେ କରେ ଶାସନ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବଳବନ୍ତ, ମୁଁ ଏ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ନାମ ମୋର ଦିବ୍ୟସେନ। ଆଜ୍ଞା ରାଜେଶ୍ୱର। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଧର୍ମର ଶାସନ, ନ୍ୟାୟର ପାଳନ, ଏ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଶ୍ଚୟ ମଣିମା। ତଥାପି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବ ସମାଚାର। ତବ ଆଜ୍ଞା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ମଣିମା। କହିଯାଉ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତବ ମୁଖ ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର ମୋ କର୍ଣ୍ଣଦେୟ ଆଜି ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଇ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର କୁଶଳ ସମାଚାର ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ ମହାରାଜ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଯାଅ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଶୁଣି ଯାଅ ହେ ରାଜନ ମୋର ବଚନ, ହେ ଶୁଣି ଯାଅ ହେ ରାଜନ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ସମାଚାର, ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ସମାଚାର করে বখান, হে শুনি যাও হে রাজন মোর বচন, হে শুনি যাও হে রাজন। নিশ্চয় মহিমা। অভাব নাহি রাজ্যরে সুখে দিন প্রজা চলে। চলে ধর্মর শাসন প্রজা আনন্দ মনরে, প্রজা করুচন্তি জয়, প্রজা গাউচন্তি জয়। মণিমা জয়র গান, হে শুনি যাও হে রাজন মোর বচন, হে শুনি যাও হে রাজন। আজ্ঞা রাজেশ্বর। মহামন্ত্রী, আম মুক্তাগড়ের সমস্ত প্রজা মানে অতি আনন্দরে জীবন যাপন করছেন। আউ সদা সর্বদা আপনার জয়গান মধ্য করছেন মণিমা। ধন্যবাদ ধন্যবাদ মহামন্ত্রী, তবকু অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। তব মুখ শুনি মম কিরতি বৃথান্ত আনন্দরে আজি ফুলে উঠে ছাতি। মহামন্ত্রী গুণবন্ত। আজ্ঞা রাজেশ্বর। ধন্য মহামন্ত্রী তুমরি ভারতী, ধন্য তুমর জীবন। মহামন্ত্রী ধন্য মহামন্ত্রী তুমরি ভারতী, ধন্য তুমর জীবন। ধন্য মহামন্ত্রী তুমরি ভারতী, ধন্য তুমর জীবন। তুম মুখ শুনি রাজ্যর বখাণী, তুম মুখ শুনি রাজ্যর বখাণী। হইলিয়া যে মু ধন্য, হইলিয়া যে মু ধন্য। ধন্য
জীবন ଆଜ୍ଞା ରାଜେଶ୍ୱର। ମୋର ତ ଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସୌଭାଗ୍ୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ମୋ ଶାସନ କାଳରେ ତମ ଭଳି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଟି ପାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ରାଜେଶ୍ୱର। କେଉଁ ଜନ୍ମେ କେଉଁ କରିଥିଲି ପୁଣ୍ୟ ଆଜି ମୁରା ଯେ ରାଜନ ତୁମ ସହଯୋଗ ଏ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ରେ ତୁମ ସହଯୋଗ ଏ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ରେ କରୁଛି ରାଜ ଶାସନ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ଜନ୍ମେ କେଉଁ କରିଥିଲି ପୁଣ୍ୟ ଆଜି ମୁରା ଯେ ରାଜନ ତୁମ ସହଯୋଗ ଏ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ରେ ତୁମ ସହଯୋଗ ଏ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ରେ କରୁଛି ରାଜ ଶାସନ। ସେହି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପତିତ ପାବନ ସେହି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପତିତ ପାବନ ଯାଲାଗି ମୋ ସମାନ ସୁମନ୍ତକ ରେ ରଚନା ଧନ୍ୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମରି ଭାରତୀ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମରି ଭାରତୀ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଜୀବନ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣବନ୍ତ, ଆଜ୍ଞା ରାଜେଶ୍ୱର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଏ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝି ଆସିନି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଏ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ହେଉଛି ମୋହରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଣୁ ମୋ ମନ କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝି ବାହୁଡ଼ି ଆସିବି ଚଞ୍ଚଲେ। ଆପଣ ଉଚିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ଛାମୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଲୁ ଆମେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ। ତାହେଲେ ଆସ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, କାଲ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମେ ଯିବା ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜମାର୍ଗକୁ। ନିଶ୍ଚୟ ରାଜେଶ୍ୱର। ତାହେଲେ ଯିବା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଶ୍ଚୟ ମଣିମା। ତାହେଲେ
जयंती मंगल काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा श्रद्धा नमस्तुते मागो माँ मोर इष्ट देवी माँ माँ मते घंटा घोड़े रखी था माँ घंटा घोड़े रखी था कली जुगा कली जुगा ए पृथ्वी हूँ गोटे रंगीन रंगमंच ए रंगीन रंगमंच आम समस्त गोटे गोटे अभिनेता ए दुनिया जहानी ये अभिनय करिया किसी लाभ नहीं निजर वास्तव जीवन को स्वभाव बढ़ा विस्तार करने प्रथम शासन करने पड़ो माय नेम इज महेश्वर चंपत राय ए महेश्वर एमती परिवेश गढ़ा से निया ठारू अधिक तेज बिजुली ठारू अधिक बेग ए महेश्वर चक्रांत गोटे बुढ़ी आनी चलो चलो नुहे भाई महा चलो जे चलो थर पड़े से आउ बची पारे ना ताकू पाख भली हाउले हाउले आ मोटटा थर बिगड़ी गले कला हांडिया में घसे खड़ा खड़ी सहित वर्षा हो जाए आ मुंडटा थरे रागी गले मुंडटा थरे रागी गले रक्तर बन्या बोही जाइबे रक्तर बन्या ए महेश्वर ना गल हुए सत हेले तठारे मध्य अधिक भयंकर साजी सैन्य चतुरंग फल रे साजी सैन्य चतुरंग फल रे नाना सन नाना रूप दिखाए रे साजी सैन्य चतुरंग फल रे देखिले पर नारी चुपति हीरा नीला मोती राज्य धन संपत्ति आखिर देखिले पर नारी युवती हीरा नीला मोती राज्य धन संपत्ति खाली टंका पाए मो पागल रे खाली टंका पाए मो पागल रे साजी खाली ढंका पाए नाना स्थान रे नाना रूप नहीं कौटी जोगेश्वर तो कौटी नागेश्वर आउ कौटी सिद्धेश्वर जोठी अवतार ने मो खाली ढंका पाए सब किसी करि पारे हेले हेले सुवर्णपुर राज्यर राजा माने मो बड़ मामू सत्यवंत राजा मते बहुत निम्न स्तर रे देखुले से मो ताको सबुदिन रास्ता हटई देछि आउ रानी पद्मावती को मध्य सबुदिन सुवर्णपुर बाहर कर देछि तामाने ऊपर को पठई देछि
এই রাজরানী को मारी देइथिला समय रे आम राज्यर राजा पुरोहित माने नारायण दासटा देखि देइथिला बोली ताको मध्य सब दिन पाए वा पुआर पारी को हेले हेले सुवर्णपुर राज्यर राजकुमारी पूजा पूजार कौन अच्छी मो हृदयटा ता ऊपर लगी जाइछे राजकुमारी पूजा को मो ए सुवर्णपुर राज्यर राजराणी करी माने पाठराणी करी आ विलासी आनंद मनरे हेले ए कार्यटा करबा हेले प्रथमे मो मामू माने मो सान मामू चाणक्य चहटर सहित साक्षात करने को पड़ो ताहले जाए मो मामू को टिके साक्षात करे ए महेश्वर ना गल नुहे सत हेले तठानु मध्य अधिक भयंकर ए जीवन को करे हाय ए दुनिया को करे पाए एमती अभिशप्त मनीष सुवर्णपुर राज्य राज संपत्तिटा को हासिल करने दिने मु मो बड़ भाईटा को हत्या कर मो बड़ भाई माने सुवर्णपुर राज्यर राजा सत्यवंतटा को ओ भणजा महेश्वर सहित मिसी सबुदिन सफा कर सुवर्णपुर राज्यर राजा पंडित नारायण दास सबू देखी से पंडित नारायण दासटा को सबुदिन सफा करदेले किंतु सुवर्णपुर राज्य राज संपत्तिटा एबे मध्य मो हाथ मुठारे रहे कारण एबे मध्य मो रास्ता गोटे कंटा जो दिन पर्यंत मुझे कंटाटा को सफा कर न दे सुवर्णपुर राज्य राज संपत्तिटा केबे हेले मध्य मोर हब रहे मो जमिति हेले मध्य मो रास्तार कंटाटा को हटाई देबे हाँ मो रास्तार कंटा हेउछि स्वर्गत मो बड़ भाईर एकमात्र झियो पूजा पूजाटा को मुझे हेले मध्य
ମୋ ଭଣଜା ମହେଶ ସହିତ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ପୂଜାଟାକୁ ସବୁଦିନ ମାମୁ ଏଇଠି ଏକୁଟିଆ ରହି କ'ଣ ନିଜକୁ ନିଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମାମୁ? ଆରେ ଭଣଜା ମାମୁ ମୁଁ ପରା ତୋ ବାଟକୁ ଅନେଇଥିଲି ରେ ବାପ। କ'ଣ କହୁଛ ମାମୁ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ। ଆରେ ଭଣଜା କୁହ ମାମୁ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ତୁ ସଫା କରି ଚାଲିଛୁ ରେ ବାପ। ହଁ ମାମୁ। ହେଲେ ଭଣଜାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା। କ'ଣ କହୁଛ ମାମୁ? ଆମ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା? କୁହ ମାମୁ କିଏ ସେ କଣ୍ଟା? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମାମୁ? ଆରେ ଭଣଜା ତୁ ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦିନେ ତ ବଡ଼ ମାମୁଟାକୁ ହତ୍ୟା କରି ସାରିଛୁ। ହଁ ମାମୁ। ହେଲେ ଭଣଜାରେ ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜ୍ୟ ରାଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ ନାହିଁ ରେ ଭଣଜା। କ'ଣ କହୁଛ ମାମୁ? ଆରେ ଭଣଜା ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା। ଆରେ ମାମୁ କୁହ କିଏ ସେ କଣ୍ଟା? କ'ଣ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ କ'ଣ ସେ କଥା କରୁନି କି ମାମୁ? ଆରେ ଭଣଜା ଆମ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ହେଉଛି ପୂଜା। ପୂଜା ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହେ ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତା ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ସେ ଅଧିକାର କରି ନେବ। ଏ କ'ଣ କହୁଛ ମାମୁ? ଅରେ ଭଣଜା ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ପୂଜାଟାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେ। ଆଉ ପୂଜାଟାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜ୍ୟ ରାଜ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ଆମର ହେଇଯିବ ରେ ଭଣଜା। ନାଇଁ ମାମୁ ନାଇଁ 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 ଏ କ'ଣ କହୁଛ ମାମୁ? ପୂଜାଟା ଆମ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା? ନାଇଁ ମାମୁ ନାଇଁ 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 ଏ ପୂଜାକୁ ପରା ମୁଁ এই সুবর্ণপুর রাজ্যের তাকে পাটরাণী করবি বলে ভাবুছে। আউ তুমি কହୁଛ এই পূজাକୁ রাস্তার হটাই দেবাকু? নাই মামু নাই 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 সে কথা কেবে ବି ହେଇପାରିବନି। তুমি সে কথাটা ভুলি যাও। আরে ভণজা তাহলে তু পূজাটাকু এই সুবর্ণপুর রাজ্যরে পাটরাণী করিবার স্বপ্ন দেখুছু? পূজাକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମାମୁ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ହେଲେ ଭଣଜାରେ ପୂଜା ତତେ ଘୃଣା କରେ ରେ ଭଣଜା। କ'ଣ କହୁଛ ମାମୁ? ଆରେ ଭଣଜା ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ପୂଜା ମତେ କହେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜ୍ୟର ଚାକର ରେ ଭଣଜା। ନାଇଁ ମାମୁ ନାଇଁ 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 ମୁଁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି ତମେ ସେ ପୂଜାଟା ମୋ ବାବଦରେ ଏମିତି କହିବ। ନାଇଁ ମାମୁ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ। ଆରେ ଭଣଜା ତାହେଲେ କ'ଣ ତୋର ଏଇ ସାନ ମାମୁ ତତେ କହୁଛି? ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ରେ ବାପ, ପୂଜା କହେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜ୍ୟର ଚାକର ରେ ଭଣଜା। এই মহেশ্বর মনীষ কম সাগুনা বেশি কথা কম মাড় বেশি। এ মহেশ্বর হারিবা শিখিলি মামু, শিখিবা হেতা লক্ষ্য। আউ সে লক্ষ্য পুরা করিবা পাই মো সবু সীমা লঙ্ঘন করি যায়। আউ সে লক্ষ্যর গন্তব্য স্থলকু হাসল করি নিয়ে। যদি সে পূজাটা মো কথারে রাজি না হুয়ে তাহলে তা মা বাবাকে যেমিতি উপরকু পঠাই দেইছি সেমিতি তাকে মধ্য উপরকু পঠাই দেবি। সংকোচ করিবিনি মামু, সংকোচ করিবিনি, বুঝিল? মহেশ্বর তমে আরে পূজা ছি 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 মহেশ্বর তমে সেই মহেশ্বর না যে কি অসহায় রোগীনা ব্যক্তি বলি মতে পরিচয় দেই মনে মনে ভাল পাইବାକୁ বসিছিল। তমে সেই মহেশ্বর না জনে ভদ্রলোক বলি মতে কথা দেই
विवाह पाई मते बाध्य करितिला जानिच तमे पागल हे जाइछ बोली मु एई मंदिर से मंदिर जाई पूजा अर्चना करी निजे भी पागल हेबा पाई बसितिली शेषरे तमे मते एया देला ଆଉ ତମେ ମୋର ସେଇ ସାନ ବାପା ନା ପିଲାଟି ଦିନରେ ବାପା ମାର ପାଲିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲି ତମର ନିକଟରେ ମୁଁ କଣ ତମର ଝିଆରୀ ନ ହେଇ ନିଜ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଇଲେ ଶେଷରେ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଆ କରିଥାନ୍ତ लो पूजा एटा सब तो बापा पाई ही हेला लो ସାନ ବାପା तो बापा कहीं कि मते मो पितृ अर्जित संपत्ति रु वंचित करी देथिला लो ସାନ ବାପା हेलो पूजा तो पाखरे संपत्ति नथिला बोली तो बापा मते घृणा करुथिला लो ସାନ ବାପा निज सान भाई को घृणा करुथिला हेलो पूजा तो बापा नजर रे कोथिली गोटिए अदरकारी मनुष्य ନାଇଁ ସାନ ବାପା हेलो पूजा ए दुनिया रे सम्मान पाइबा को हेले संपत्ति दरकार ओ पाखरे तो सही संपत्ति नथिला लो सेहि पाई तो बापाटा को सबुदिन पाई सफा करी देई तो बापार समस्त स्थावर संपत्ति को मो हाथ मुठा को नहीं आसिली लो आज हे जाइछि ओ ए समाज रो गोटिए प्रतिष्ठित मनीष हेलो पूजा तू जदि बंची रहू ताहले दिन ना दिन तो बापार संपत्ति टाकू तू अधिकार करी नेबू मुसैया करबाकू देबिनी लो तोते मध्य सफा करी दे मो हे जेबे एई सुवर्णपुर राज्यर एकमात्र उत्तराधिकारी लो मामो रुहा हेलो ए पूजा पूजा वो तुमको बहुत भल पाए पूजा बहुत भल पाए ए मामा को कथा सुनानी मामो हेलो ए पूजा मो ए सुवर्णपुर राज्य रे पाठराणी करबी लो पाठराणी करबी तुम्हारा किछि हबनी मामा किछि हबनी बुझिलो चुप करा बहुत ही करा तुम्हारा अभिनय बहुत अभिनय करा तमे माने मो संगे विश्वासघातक करिचा मो विश्वास रे विश्वास देइचा तमे माने बापा मां को हत्या करिचा मो बापा मां को हत्या करिचा मु तमन को काहरी को छाड़ीबिनी चौनिया रे जली पली पाउसाइबा पई मते कहतिला ना सेनिया रे तमे माने जली पली पाउसाइ दिवा मु तमन को काहरी को छाड़ीबिनी काहरी को भी छाड़ीबिनी सामाने काहरी को छाड़ी हम दुई जण को कथा सब सुनी नै छु हां मु तमन सब कथा सुनी नै छी मु तमन सब कथा जानि पारि छी हेलो ए पूजा का घर जनता भीतर पसी जाइछो बाहरी जीवाटा एते सहज कथा नुहालो तू जदि मो कथारे राजी ना हो ताहले एठी पिटी पिटी शेष कर देबी शेष कर देबी हेलो कथारे राजी हो जा भणजा रे आमो पूजाटा जते बेले सबु जानी सारिछि से तो ए सुवर्णपुर राज्यर प्रजावासी आगे प्रकाश करिबरे भणजा ए सुवर्णपुर राज्यर प्रजावासी जते बेले जानी जिवे ताहले आमे कोन ए सुवर्णपुर राज्यर रही पारिबारे भणजा ए कथा हे पारिबनी माहो लो भणजा आमो हेलो ए पूजा मो कथारे राजी हो जा जदि राजी हेबुनी तोते एठी पिटी पिटी एठु सबु दिन पाई कारागार रे बंदी करी रखिबी सेउ दिन मो कथारे राजी हेबो सेई दिन ए कालो कोठरी रे भीतर तोते बाहर करबी बुझिलो मु तम कथारे राजी हेबिनी तमे माने मो बापा मां को हत्या करी जाइचा मु तम कथारे जमारी भी राजी हेबिनी जमारी भी और कहिलो अरे हां
चित्ता काटी देला रे भणजा अरे मामू से मते धोका मारी की चली गला मामू जेमिति हेले ताकू धरिबा को पड़िबो मामू नहले हमर खेलटा से समाप्त हो जेबो मामू चलो मामू शंकर हे भोले शंकर हे राक्षस कमल मत रक्षा कर प्रभु हे राक्षस कमल मत रक्षा कर से बाबू से मो बापा मको हत्या कर देती संपत्ति लेबर मत मारबे पैसा कर देती मत रक्षा कर प्रभु मत रक्षा कर कौन करबी कुआड़े जीवी से मने बापा के गोड़े आसंती कौन करबी हां हां से कि मां दुर्गा कर मंदिर फेक जाउची मु से मंदिर रेलची जीवी हां मु से मंदिर रेलची जीवी अरे मामू यही रास्ता तो इनके आसीथिला हेले से गला खुआड़े मामू हेले से गला खुआड़े कोठी मध्य दिसुनी मामू अरे मामू एबे कौन करबा मामू अरे भणजा तू सामान्य गोटे टोकीटा को मारी पारिलुनी देख तोर जीवन कौन मु ते पिलाटी दिन शिखई रे भणजा अरे भणजा महेश्वर पूजाटा को तू जमीती हेले खोजिकी बाहर करू ना ता बापार समस्त संपत्तिटा को से दिने ना दिने अधिकार करनेब बुझिलु तो भणजा काहे के चिंता करू से सामान्य गोटे स्त्री लोकटा से आमर किसी भी क्षति कर क्षति कर बुझिल अरे मामू माछटा सीना जालू खसी जाइए मामू हेले पोखरी भितर तो अच्छी मामू पोखरी भितर तो अच्छी दिने ना दिने जाल को आसब निश्चय से चिंता करुँच कहीं मामू एबे सुवर्णपुर जेते भी धन संपत्ति राज सिंहासन सब आमर मामो आमर एबे पिलाती घरे यही सुवर्णपुर राज्य आम अधिकार करी उपभोग करिबा मामो उपभोग करिबा हाँ मामो एबे आमर केही भी किसी क्षति करि पारिबेनी एबे आमे आराम रे सुवर्णपुर राज्य रे शासन करिबा शासन हेले जीवा मामू एबे आमे सुवर्णपुर राज्य को आम राज दरबार को जीवा को हबो हेलो मामू ए महेश्वर ना कौन है सत हेले तठारु मध्य अधिक भयंकर ए जीवन को करे ए दुनिया को करे माँ दुर्गा तो नाचनी दुर्गा माँ आज तो मंदिर मत आश्रय दे तुम जीवन तू बचाई देलु माँ आज तुम जीवन तू बचाई देलु नहले से पापी माने मत जीवन रे मारी दे थांते मत जीवन रे मारी दे थांते
करी माँ से माने तो मो बापा माँ को हत्या करी दे जानती संपत्ति लोभरे मते मारिबा पाई चेष्टा करू जानती जाक मुनि लोक बोली भाबुतिली से माने आज मते परसा जी दांडर भिकारी रास्ता कोले छाड़ी देले हेले मु कौन करी माँ मु कौन करी आज तो मंदिर रे आश्रय दे मते मो जीवन रखिलु हेले तू मते आज रास्ता देखाओ माँ आज तू रास्ता देखाओ ए दुनिया रे मोरे केही नाहंती केही भी नाहंती मु कहा पाखरे जाई आश्रय नेबी कहा को कहे भी मो दुखर कथा किए सुनी बाबा अंतर वेदना माँ थिले ना जानी था झीर दुख हेले किए जानी मो दुख मु कहा को कहे भी मो दुखर कहानी कहा पाखरे जाई मो दुख को बांटी भी मो माँ तो जन्म करी आर पाली को चली गला माँ मु एते कष्ट सही पारिबिनी माँ से पापी माने मते केते बार मारी जानती जेमिति कि मु भलरे चिड़ा दे पारुनी मु काने करबी माँ मते तो कल को नहीं जा माँ मते तो कल को नहीं जा मु एमिति कमानी साजे मु कुआरे भी है पारिलिनी कुआरे भी है पारिलिनी भगवान
आज मु तुमको हाथ जोड़ी नेउरिया होची प्रभु मते तुम्हें रास्ता देखाओ प्रभु तमें मते रास्ता देखाओ से पापी माने तुम पछे पछे गोड़े आसचंती जदि मु ए रास्ता रे जीवी मते जीवन रे मारी देबे जदि ए रास्ता रे जीवी से पटे नई पहाड़ पाघ भालू मते खाई जीवे ए रास्ता रे गले से झरण रे पानी रे मु कुआरे जीवी प्रभु मु कुआरे जीवी मु किछि भी जानी पारनी कौन करिबी ना 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 जेमिति हेले भी मु बंचिबी मु मो भाग्य को नहीं कुआरे चाली जीवी हाँ मो मो भाग्य को नहीं कुआरे चाली जीवी जनमरु बंचारियारे वर्तमान आम्भे मुक्तागढ़ राज्य राजमार्ग निश्चय मणिमा महामंत्री तमे देखि पारुछ महामंत्री मो मुक्तागढ़ राज्यर समस्त प्रजा आज एठी निज निज परिवार को ने केते आनंद उल्लास रे जीवन यापन करचंती निश्चय महाराज हेले महामंत्री आज ए प्रजावासी जानी ए कथा जानी आश्चंबित हे जाउछंती जे ए मुक्तागढ़ राज्य को जे शासन करी आसु अछि ताहार कोनोसी परिवार बोली नाही महामंत्री महामंत्री गुणवंत आज्ञा राजेश्वर तमे तो जानिछ महामंत्री मु विवाह करिथिले कर्णाटकर राजकन्या सुषमा को हाँ मणिमा विवाहर अनेक वर्ष गला परे विवाहर अनेक वर्ष बीती गला परे अनेक व्रत उपासना करी सुषमा एक कन्या रत्न को जन्म करिथिले से कथा सत महामंत्री तापर कौन होइतिला से कथा तमे जानिछ ना महामंत्री आज्ञा राजेश्वर जे समय रे कन्या रत्न एक जन्म होइतिला
ସେହି ସମୟରେ ମୋ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସୁଷମା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଆର ବାରିକୁ। ସେତିକିରେ ମୋ ଦୁଃଖ ଯାଇ ନଥିଲା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୋ ଝିଅ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲା, ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଶ୍ଚୟ ମଣିମା। ମୋ ଝିଅ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। କଣ କରିବି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, କେତେ ଦୁଃଖ ସହିବି। କଥାରେ ଅଛି, ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ ଝିଣିକି ଟାଣିଲେ ତେଣିକି ଯାଇ। ସବୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କାରଣ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଠି ପତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ହଲେନି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବଳି? କର୍ମ ଆଦରି ସହି ଦୁଃଖ କେବେ ହେ ନ ହେବ ବିମୁଖ। ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମଣିଷ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସବୁ। ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସହିବାକୁ ହୁଏ ମଣିମା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜ୍ଞା। ଅତୀତର କଥାରେ ମୋର ଏତେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ଏ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ନିଜ ପରିବାର। ନିଶ୍ଚୟ ମଣିମା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଅନ୍ତ ଏ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିବା ଭଳି କୌଣସି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ଅନ୍ତେ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାବାସୀଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କିଛି ଭାବିପାରୁନି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ରାଜେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଯଦି ଆଦେଶ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତମ ପାଖରେ ଯାହା ସନ୍ଦେଶ ଅଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୋ ଆଗରେ ତମେ ପ୍ରକାଶ କରିଯାଅ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ରାଜେଶ୍ୱର, ଏଇ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଶାସନକୁ ଦେଖି ଆମ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର ଅନେକ ଯୁବକମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ହେବା ଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଣିମା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ କଥା ଆମର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତମ କହିବା କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାରାଜ, ସମୟ ଅନୁପାତରେ ଯଦି ଏ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଯେକୌଣସି ଯୁବକ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କିପରି ହୁଅନ୍ତା ମଣିମା? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ତାମାନେ କହୁଛ ମୋ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଏକ ପ୍ରଜା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବ, ଏ କଥା ତମେ କହୁଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ଆଜ୍ଞା ରାଜେଶ୍ୱର, ରାଜାଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସବୁବେଳେ ସହଭାଗ ହେବା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜ୍ଞା ରାଜେଶ୍ୱର, ତମ କହିବା କଥାରେ ଯଦି ଏ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଏକ ପ୍ରଜା ଯଦି ଏ ରାଜ୍ୟ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବ ତାହେଲେ ଏହା ତ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ରାଜେଶ୍ୱର, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣବନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ସେଇ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣବନ୍ତ, ଆଜ୍ଞା ରାଜେଶ୍ୱର, ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ଏ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ନିଜ ପରିବାର। ନିଶ୍ଚୟ ମଣିମା। ଆଉ ମୋ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଏକ ପ୍ରଜା ଯଦି ଏ ରାଜ୍ୟ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବ ସେଥିରୁ ତ ଆଉ ଖୁସିର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ରାଜେଶ୍ୱର, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣବନ୍ତ, ମଣିମା। ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମର ଏ ଗିରହ। ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ମନ ମୋର, ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ମନ ମୋର, ଖୁସି ଲାଗେ ମନ ମୋର। ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଆଉ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଆଉ ନ କରିବି ତାର ହୋ। ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ମନ ମୋର, ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ମନ ମୋର, ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ମନ ମୋର।
କିଏ ତମେ ପୁଣି ଏମିତି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇ ତମେ ଦୌଡ଼ିଛ କାହିଁକି? अरे मैं किए तुम्हें देखो मो ना होची पूजा ए सुवर्णपुर रे मो घर ତମ ନା ପୂଜା हाँ महाराज ପୁଣି ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ତମ ଘର हाँ महाराज ହେଲେ ତମେ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇ ତମେ ଦୌଡ଼ୁଛ କାହିଁକି? से दी जन मो पछे पछे गोड़े आछंती महाराज से माने मते जीवन रे मारी देबे से माने मते जीवन रे मारी देबे ଏଠି କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ମା ତମ ପଛରେ ତ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। महाराज आपण मानी को देखी मते से माने कोठी लुचि जाईथिबे ହେଲେ ମା ସେମାନେ କିଏ ଆଉ ତମକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଏ ମା ତମ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯଦି ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ ନ କଲେ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିପାରିବି ମା? से सब अनेक कथा अछि महाराज तथापि आपण एतिकी जानन्तु संपत्ति लोभरे मो सान बापा और मो मामू को पुआ मिसी मते जीवन रे मारी देबा पाई चाहुछन ଏ ତମେ କଣ କହୁଛ ମା? मु सत कहछि महाराज ହେଲେ ମା ତମ ବାପା ମା हे भगवान ଆରେ ଏ ମା ତମେ କାନ୍ଦନି ମା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଆମ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ରାସ୍ତାଟେ ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। କହ ମା ତମ ବାପା ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? मो बापा माँ ए दुनिया रे नाहंती महाराज ମହାମନ୍ତ୍ରୀ सेई पापी माने मो बापा माँ को हत्या करी देइछंती आउ संपत्ति लोभरे मते मारिबा पाई चेष्टा करी ତମେ ଶୁଣିପାରୁଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ଏ ଝିଅ କଣ କହୁଛି ସେ କଥା ତମେ ଶୁଣିପାରୁଛ ନା? ଏ ଟିକିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନିଜର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ତା ସାନ ବାପା ତା ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। କଣ ଆଉ କହିବୁ ମଣି? ଅଳ୍ପ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କକୁ ନ ବୁଝି ଆଉ କଣ ସମସ୍ତେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ମଣିମା। କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲିଯୁଗ ଆଉ ଏ କଲିଯୁଗର ମଣିଷମାନେ କେବଳ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପାଗଳ। ଏ ଟିକେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନିଜର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ନିଜ ସାନ ଭାଇ ଯଦି ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଉଛି ଏଠି ଆଉ ଧର୍ମର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମା ତମେ କାନ୍ଦନି ମା ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଏ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ କଲିଯୁଗର ଶେଷ କାଳରେ ପରା ଭଗବାନ ନିଜେ ଅବତାର ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ମା। ହେଲେ ମା ତମେ ଏବେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? कौन करीबी महाराज ए दुनिया रे तमर केही नाहंती कौन करीबी मुना मो भाग्य को नहीं कुआरे चली जीवी मो भाग्य को नहीं कुआरे चली जीवी अपन मानिक साथी बेटी मते बहुत भल लगिला महाराज अपन मानिक साथी दीपद कथा लेती कि मो पाई जाते एबे मु आसुची महाराज एबे मु आसुची अरे ए मां अर्चना महाराज आपण तो मो ना पूजा बोली कहतिली हेले आपण मते अर्चना बोली डाकुचंती काहे की अरे मां मो तोते अर्चना बोली डाकिली अछि मां सेथिर कारण अछि मोर मध्य अतीतरे गोटाए झियो थिला मां आ मो झर नाम थिला अर्चना हेले मां आज को प्राय 12 वर्ष तले मो झियो अर्चना मते छाड़ी आर पारे को चली जाईछि आपण ये कोन कहउचंती महाराज मां मो झियो अर्चना परी तमे देखा जाउ नथिले मध्य मो झियो अर्चना ओ तो मो चाली चलणी सब मिसी जाउछि मां
आपण कौन कहते मु जमार भी बुझी पारुनी हलो माँ अर्चना हो तुम्हें देखा परी एका देखा जाउथबा नहेले मध्य तुमर कथा बता चाली चलन सब एका परी लो माँ ए माँ मोर तू जदि आज मते मना न करिबु ना मो तो ते तो बापार परिचय दे ए मुक्तागढ़ राज्यर राजकन्या करी रखिबु माँ हे भगवान सतरे आपण माने एक कथा कौन कहते मु ए पर्यंत जमार अरे हे माँ अतीत हजि जाइथिबा संपत्ति आज मो पाखक फेरी आसी महामंत्री निश्चय बड़ी माँ आज को प्राय 12 वर्ष तले मरी जाइथिबा से मोर अर्चना छा आज ए पूजार रूप नहीं जेते बेले मो राजा आस को फेरी आसी ए सुजोग को कौन मु हाथ छड़ा करिबी महामंत्री महामंत्री गुणवंत आज्ञा राजेश्वर सत्य की जाइछि पाई खजिला धन अंध पाई जाइछि की बेने नयन सत्य की जाइछि पाई खजिला धन अंध पाई जाइछि की बेने नयन मने पड़ी ସେହି ରାତି ଲୁହ ଝରେ ଫାଟି ଛାତି ନିଷ୍ଠୁର ହେଲା ବିଧାତା ଦେଲା କଷଣ ସତେ କି ଯାଇଛି ପାଇ ଖୋଜିଲା ଧନ ଅନ୍ଧ ପାଇ ଯାଇଛି କି ବେନି ନୟନ महामंत्री आज्ञा आज राजेश्वर मो झील ए पूजार रूप नहीं ए राजपरिवार को फेरी आसी महामंत्री निश्चय बड़ी माँ महामंत्री गुणवंत जे उठियकु मोहारी थिली अतीतरे से झीलकु पाई गली पूजार रूपरे ताकु देखा हेला परे लागिला एमिति मो अतीत पुणी थरे फेरी मो पाइछि आकार खेल घर यज्ञ कलातुर धन्य जगन्नाथ धन्य तुमा विधान सते की जाइछि पाई खजिला धन अंध पाई जाइछि की बेनि नयन सते की जाइछि पाई खजिला धन अंध पाई जाइछि की बेनि नयन महामंत्री आज्ञा राजेश्वर आज ए झ रूप मो झ अर्चना आज फेरी आसी महामंत्री अरे जे माँ तू जदि मते मना न करिबु ना मो तते तो बापार परिचय दे ए मुक्तागढ़ राज्यर राजनंदिनी के रखिबी माँ मंत्री महाशय महाराज कौन सत कहते हलो माँ ए माँ तू आज तमर असुविधा कथा जानी आम राजा होछंती परोपकारी लोक से तुमको निजर झिय रूप स्वीकार करछंती ए ए भगवान माँ तू मते मना करिबुनी माँ आज को प्राय 12 वर्ष बीती जाइछि ए बापा डाक टिके सुनिबा पई मो कर्ण दिय अस्थिर हो जाउछि माँ तू डाक माँ तू थरे मात्र मते बापा बोली कि डाक तू भूली जा तो अतीतर संपर्क को
तू भूली जा से अतीतर सुवर्णपुर को तू भूली जा जे तो अतीत रे किए जड़े थिला तू डाक माँ तू थरे मात्र मते बापा बोली की डाक ए माँ तू मते मना करिबुनी माँ तू भूली जा मा तो अतीत को से अतीतर पूजा जी अध बाटरे हजि जाइछि माँ आज ठारू ए दुनिया कहिब आज ठारू ए समाज कहिब पूजा हजि गला अधा बाटरे तू डाक माँ तू थरे मात्र मते बापा बोली की डाक तू ए वस्त्र परित्याग करी तू राज पोशाक पिंधिबु माँ तू ए राज महल रे राज नंदिनी होई रहिबु तू डाक माँ तू थरे मात्र मते बापा बोली की डाक बापा अर्चना अरे माँ तू आज ठारू ए मुक्तागढ़ राज्यर राजनंदिनी होई तू ए मुक्तागढ़ राज्यर राजनगर रे रहिबु माँ हाँ बापा आज ठारू मु ए मुक्तागढ़ रे रही ए मुक्तागढ़ राजा महल रे राजा नंदिनी है रही बापा ए माँ बापा आज ठारू से सुवर्णपुरवासी कौन कहिबे से कथा तू जानिछु माँ बापा आज ठारू से सुवर्णपुरवासी समस्ते कहिबे पूजा हजि गला अथा बाटरे हेलो मचस दिनटा अत्यंत खुशी होई रंजन